Meine Damen und Herren, wegen einer Person im Gleis in der Nähe von Weesp bekommen wir ein bisschen Verspätung bei der Abfahrt hier in Amersfoort. Ladies and gentlemen, in a few moments you'll arrive in Amersfoort. Your connecting train for the direction of Rotterdam is also riding on the left side of this train. When we are in Amersfoort, we are getting on the platform, on the same platform. The train is leaving at the other side of the platform. Ladies and gentlemen, due to a person in the tracks, we get a delay by the departure in Amersfoort. I'm sorry for this inconvenience. Dames en heren, in verband met een persoon op het spoor in de buurt van Weesp zullen wij waarschijnlijk vertraging krijgen bij het vertrek hier in Amersfoort. Mochten wij meer weten, dan houden wij u op de hoogte. Dames en heren, station Amersfoort, uitstappen de rij richting links. Meine Damen und Herren, Amersfoort, Ausstiegfahrt Richtung links. Ladies and gentlemen, please leave the train in Amersfoort, travel direction left side. Thank you.